Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 200 ka magbanay apektado sa pagbaha sa Zamboanga City. Pipila ka lugar sa Upol ug El Salvador City gibaha. Usa ka lalaki patay human natumbahan og kahoy ang balay. Unom ka classroom sa usa ka elementary school sa General Santos City nasunog. Kidnap for ransom leader ug supplier sa Dawla Islamia Maute Group sikop sa kapulisan sa Lanao del Norte. Mga aktibidad sa Pasko Fiesta 2025 sa Davao City gilatag na. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka mga lugar sa Upol ug El Salvador sa Misamis Oriental na kasinati og pagbaha niadtong adlaw Sabado. Samtang usa ka lalaki ang patay human natumbahan og kahoy sa Upol, Misamis Oriental. Ani ang dugang detalye. Sabado pa lang sa buntag, nakasinati na ang probinsya sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City og kusog nga pag-ulan epekto sa bagyong Uwan. Nagresulta kini sa pagsaka sa tubig baha sa pipila ka mga lugar sa Upol. Sa video nga kuha ni Jaya Lacaba, makita ang kusog nga bulog sa tubig baha sa main road sa usa ka subdivision sa barangay Malanang sa Upol. Pipila ka mga balay ang nasudlan sa tubig baha. Traumasab ang naangkon sa pamilyang Saludes. Human nga halos tagadughan na ang level sa tubig baha. Nagikan ang baha dito, gipadulong din so walay rilisanan din diretso dito kay ang parel nga ay nakaparel nga kuan basin. So dili diretso mo release. Mo diretso ra gid siya ka taas dayon. Duha ka adlaw human ang nahitabo nga pagbaha dinhi sa may barangay Tabok sa Upol, Misamis Oriental. Nagpadayon ang pamilyang Saludes sa pagpanghinlo sa buling nga gibilin sa maong pagbaha gani. Ang entrada o ang sulod nga bahin sa ilang balay wala pa gihapon nila maplastar hantud karon tungod sa kabalaka nga base mo balik ang kusog nga pag-ulan ug mahitabo pagbalik ang paglunok sulod sa ilahang panimalay. Ilang tinguha karon nga unta maplastar sa Upol LGU ang drainage canal diha sa bagong gihimo nga diversion road aron nga dili na masubli pa ang ingon ani nga insidente. Samtang usa ka lalaki ang patay, human matud pa natumbahan og punuan sa kahoy ang ilang balay sa barangay Limonda, Upol adlong Domingo tungod sa kusog nga hangin. Ang insidente na ito po around 2 p.m. but it was being reported at 5:30 p.m. na considering sa kalayo po sa lugar. No? And this is 130 kilometers actually ang distansya from Upol MPS. Samtang sa El Salvador City sa Misamis Oriental, gihikling sab ang 206 ka mga pamilya human misaka ang tubig baha sa barangay Mulugan ug barangay Amoros. Sabado sa buntag, hinuon wala may natala nga nasamdan sa maong hitabo. Nakabalik na sab ang mga residente sa ilang mga balay. Adlong Domingo, sumala ni Misamis Oriental PDRRMO Head June D nga ang pag-ulan nga nasinati dala sa trough sa bagyong Uwan. Kita man nato no unsa siya kadako. Igo kita sa iyang rain ban no og moto ni resulta sa pipila like for example specific tong gid ko no nga ang heavy rains gyud heavy to intense rains ini sa lungsod sa Upol ug sa dakbayan sa El Salvador. Sa karon balik normal na ang sitwasyon sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental ug balik na sab ang biyahe sa mga barge gikan sa Balingwan paingon sa Camiguin. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Apektado ang kapin 2,000 ka magbanay human gibaha ang 12 ka barangay sa Zamboanga City nga epekto sa kusog nga ulan. Samtang nadanyo sab ang pipila ka kabalayan, human natumbahan og punuan sa kahoy sa Libak, Sultan Kudarat ug Cotabato City, gumikan sa kusog nga hangin nga epekto sa trough sa bagyong Uwan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita kining pipila ka mga kabalayan nga gilunupan. Human milapaw ang tubig sa dakong suba sa barangay Tugbungan, Zamboanga City, pasado alas 10:30 sa buntag adlang Domingo. Yan rescue ko Naldimio Barkada guys kay. Gani kining usa ka magbanay
gikarga na sa usa ka wheel loader human kinig rescue human gilunupan ng ilang balay. Kaning sakyanan gibira na sab sa truck human mitirik sa gibaha nga kalsada. Miabot sa halos hawak ang baha sa maong barangay. Ang mga rescuer gisuong ang baha aron ma-rescue ang pipila ka individual nga apektado. Sa barangay Tumaga, pipila sab ka kabalayan nga ana-adaptin sa suba ang gilunupan gumikan sa pag-overflow sa tubig sa maong suba. Matod sa Zamboanga City LGU, as of 7 a.m. karong November 10, ana sa 2,198 ka magbanay gikan sa 12 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha. Mihiklin kini sa 13 ka mga evacuation center sa maong syudad. Gilayon kining gitagad sa LGU. Hinuon ang uban kanila, miuli na sa ilang panimalay human hinay-hinay ng mihupa ang tubig baha. Samtang sa Libak, Sultan Kudarat, nadanyo sab kining usa ka balay human matumbahan og punuan sa lubi sa barangay Kinudalan gumikan sa kusog nga hangin banda 10:31 sa buntag adlawng Domingo. Hinuon walay angol sa hitabo. Natumbahan sab og punuan sa kahoy ang usa ka balay sa Cotabato City banda 6:30 sa buntag sa susamang adlaw. Hinuon walay angol sa hitabo. Gilayon sab nagpaygayon og clearing operations ang otoridad. Matud sa Pag-asa, epekto sa bagyong Uwan ang nasinating pag-ulan ug kusog nga hangin sa Mindanao. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nabati sab ang epekto sa bagyong Uwan nga naghatod og pagbaha ug landslide sa Butuan City. Bisan layo na ug wala nabutang sa typhoon wind signal sa bagyong Uwan ang nabati gihapon ang epekto niini sa Butuan City. Naghatod kini og halapad nga pagbaha sa National Highway sa syudad. Sa video nga gi-upload ni Ronald Torrigosa, makita nga gilapawan sa baha ang National Highway sa Barangay Lemon nga padulong sa sentrong bahin sa syudad. Sa video sab ni Amadex The Spotter, halos hawak sab ang baha sa Barangay Ampayon. Mao kini ang karaang National Highway sa Butuan City nga padulong Davao City ug Surigao. Sa video sab ni Aisa Supas, makita kining upat ka mga balay nga nadanyos human natumbahan sa punuan sa kahoy sa Barangay Taligaman. Wala hinoy nasamdan sa maong hitabo tungod nakadagan ang mga tagbalay una pa man ang insidente. Mala sa Pag-asa, usa ngadto sa duha ka bagyo ang posibleng mamugna sa bulan sa Disyembre nga makaapekto sa nasud. Sa karon ang mga nagpaulan sa daghang bahin sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Gimug-atan sab sa OCD11 nga importante gyud ang pagpangandam. Atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ng pahimangno sab ang OCD11 nga dapat nakaandam ang go bag o survival kit. Gumikan dako ang tabang niini panahon sa katalagman. Dili tiaw nga ni bulan lang sa Nobyembre duha ka bagyo na ang miigo sa nasod. Paggawas ni Bagyong Tino nga nagbilin og dakong danyo ug mikalas og daghang kinabuhi sa Cebu, bisan wa pa nakabangon sa epekto sa linog, gisundan dayon kini sa Super Typhoon Uwan nga mikuso-kuso sa Luzon ug pipila ka lugar sa Visayas. Sumala sa Pag-asa, gibara-baraang ananasab sa usa o duha ka bagyo ang musulod sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Disyembre. Dugang nini, dunay mamugna nga low pressure area sa eastern boundary sa Pilipinas sa musunod nga mga adlaw base sa tropical cyclone threat potential. Posible kini nga musulod sa atong par ug ang iyahang tahakon nga area Eastern Visayas o Southern Luzon. Ang epekto sa Mindanao is kani mga trough o any nga weather disturbance or mga cloud clusters nga magdugtong nining LPA nga may posible nga maghatag og mga pag-ulan. Samtang ang masinating pag-ulan karon sa daghang bangin sa Mindanao sagad sa hapon ug gabii tungod sa localized thunderstorm. Gihimugatan sa Office of the Civil Defense Region 11 nga importante kaayo ang pagpangandam aron maminusan o malikayan ang grabing epekto sa katalagman. Wala ta kay balo kanus amo igo ang katalagman. Murang importante ang pagpangandam. Sama na lamang sa pag-andam o go bag o survival kit. Kinahanglan, I am ready. Dapat iandam ginaton siya. Kay kani mo gud siya isa sa mga madali natong madala kung ugali na mando no gikan sa tong mga local authorities na mag-evacuate no sa mas luwas nga lugar. Sulod sa go bag o survival kit, ang mga butang nga makaluwas nimo sulod sa 72 hours o duha
ngadto sa 3 ka adlaw samtang nagpaabot og tabang. Kinahanglan sab iandam ang mga ready-to-eat o non-perishable nga pagkaon sama sa dilata, mainom nga tubig, tambal, power bank, emergency blanket, hygiene items, multi-purpose tools ug uban pa. Mas maayo na kita mismo no pamatasonon po nato na mahimong andam no ang pagpangandam no sa usa ka delubyo o sa disaster di lang kini trabaho sa gobyerno but trabaho ni sa tanang Pilipino. Sara, sumala sa Pag-asa kining ilahang ginabantayan nga low pressure area musulod sa Philippine Area of Responsibility karong simanaha, pero ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo, pero sumala sa Pag-asa nga dili dapat magkumpiyansa o magpakampante ug kanunay nga mo-check sa ilahang advisory. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Nakagawas na sa Luzon ang bagyong Juan ug ana na kini karon sa West Philippine Sea ug palayo na sa nasod. Sa latest bulletin sa Pag-asa, namatikdan ang sentro sa bagyong Juan 135 kilometers west-northwest sa Baknotan, La Union. Doon na kinigikusgon sa hangin nga moabot sa 130 kilometers per hour ug unos nga 160 kilometers per hour. Nakataas paghapon ang typhoon wind signal sa dakong bahin sa Northern Luzon. Posibleng mugawas ang bagyong Juan sa PAR karong gabi o unyang kadlawon. Apan posibleng mubalik kini sa PAR sa Miyerkules, una maglandfall sa nasud Taiwan sa Huwebes. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao, sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sorsogon ug Davao Region. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nasunog ang unom ka mga classroom sa usa ka karaang school building sa usa ka tunghaan sa General Santos City. Face-to-face class sa maong tunghaan, suspendido. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy sa pipila ka classroom sa Conel Central Elementary School sa Barangay Conel, General Santos City pasado alas 3 sa hapon adlawng Domingo. Gumikan kay nakasirado ang gate. Naglisod pagpakgang sa kalayo ang mga residente nga anaa sa palibot. We get that, we di pa namon makuranto, hindi naging sa par siguro ay taas ng kalayo. Apan pugsanon kining gisulod sa pipila ka nagpakabanang katawhan pinaagi sa paglukso sa pader. Ang uban kanila makit-an nga anaa sa atop sa usa ka room nga nag-aso. Gipang langkat niini ang mga scene sa atop aron masabyagan og tubig gikan sa mga balde nga gipang tunol sa mga residente. Hinuon, miabot taod-taod ang kabumberuhan ug napakgang ang kalayo sa sulod sa 15 minutos. Lakip sa nasunog ang school documents. Lakip na ang mga bangko. Sa tala sa BFP Gensan, ana sa unom ka classrooms ang naugdaw sa mong karaan nga school building. Gibana-bana nga nasa 2 million pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay naangol sa itabo sanglit walay klase niadtong tungura. Sa investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa kisame sa room number 3. Sanglit kini ang grabe og nahugno nga bahin sa mong school building. Posibleng problema sa kuryente ang tinubdan sa sunog. Isa pud sa nakuha nato nga information from the scene na naga-fluctuate na daw ang ilahang kuryente. So isa na siya sa angle nga ato ang gina-consider. Sa karon nagpatuman sa og alternative delivery modality ang tunghaan aron mapadayon ang mga klase samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa BFP. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Laing taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman ugma November 11. Sa advisory sa Sea Oil Philippines Corporation, musaka og 50 centavos sa gasolina samtang piso sa diesel. Hinuon walay paglihok sa kerosene. Ang adjustment sa presyo ginapatuman matag adlawng Martes. Sugod alas 6 sa buntag, gawas lamang sa clean fuel nga magtaas ugma sa alas 4 sa hapon. Mao kini ang gianunsyo sa mga kumpanya sa lana karong Lunes. Kini na ikaunom nga sa gunsong semana nga magtaas sa presyo sa gasolina samtang ikatulong semana sa diesel. Andam na ang mga Davaoenyo sa pagsugat sa Paskong Pinoy karong tuiga. Dihang gilatag na sa Davao City Tourism Operations Office ang mga aktibidad sa Pasko Fiesta 2025. Ang mga kalingawan sa selebrasyon atong sayron sa report ni Argil Relator.
Silip na ang mga atangan nga kalingawan pinaagi sa gipagula nga official teaser sa Pasko Fiesta sa Davao 2025. Sa katapusan sa Nobyembre pa lang, sugda na ang mga aktibidad. Sa November 27 alas 6 sa gabi, ang danag sa Davao o pag-abli sa Pasko Fiesta sa Rizal Port. November 28 hangtod 30, December 13 ug December 25 hangtod 28 matag alas 6 sa gabi sa City Hall of Davao. Ang panaygon sa City Hall. Gila umang mahimong bibo ang Rizal Park Open Grounds. Sanglit dunay perya sa Pasko Fiesta gikan December 1 hangtod 25. Masadya sab ang selebrasyon sa indigay sa mga partisipante sa mga kompetisyon. Dunay koro sa Pasko, November 21 ang elimination rounds nga ipahigayon sa usa ka mall sa Ecoland ug December 6 ang grand finals nga ipahigayon sa Rizal Park. Dunay kategorya alang sa senior citizens, school-based, elementary, high school ug open category. 50,000 pesos ang madawat nga premyo sa first place sa matag kategorya. Gawas lang sa open category nga 75,000 pesos ang first place. Mulanog ang kasadya gikan Rojas Avenue paingon sa San Pedro Square sa Banda Dasig ug parada sa Pasko sa December 7 sugod alas 3 sa hapon. 450,000 pesos ang madawat sa grand winner sa Christmas float competition. Sa Banda Dasig, 250,000 pesos ang premyo sa matag grand winner sa open ug elementary school-based categories. Duna say Pasko sa Barangay Hall sa December 12 sa Rizal Park. Mas ipaduol ang kasadya sa Pasko ug kalingawan sa distrito gikan December 15 hangtod 20. Ang mga buot mo apil sa mga kompetisyon mamahimong makikalayon sa Davao City Tourism Operations Office. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Usa ka most wanted sa kasong kidnap for ransom o ginatudlong supplier og armas sa Dawla Islamia Mauti Group dakpan sa kapulisan sa Lanao del Norte. Ani ang dugang detalye, exclusive. Wala na makapalagpa kining usa ka 56 anyos nga lalaking suspect. Human gidakop sa mga personahe sa Regional Mobile Force Battalion 1005th Maneuver Company sa ilang balay sa barangay Agandong, Baluy, Lanao del Norte. Ang suspect si alias Lucky 9. Wanted sa patong-patong nga kaso sukad pa niadtong 2005 sama sa kidnap for ransom sa mga prominenteng personalidad. In 2013 and 2014, recorded din po that he is involved in a kidnap for ransom na mga insidente sa Lanao del Norte. But we cannot divulge further information. Lakip na na-recover sa posisyon ni alias Lucky 9 ang usa ka high-powered M14 rifle, 6 ka magazine ug mga bala. Lakip na usa ka 45 nga pistola. Si alias Lucky 9 notado sab nga supplier og armas sa teroristang grupo nga Dawla Islamia Mauti Group kinsa mao'y responsable sa pag-atake sa Marawi City niadtong 2017. This is a major blow sa operation ng NDI because as our information, validated information from our counterparts and sa ato ang kapulisan, he is a supplier of firearms, medicines, even food sa kining grupo. Sa karon anaa sa kustodiya sa Police Regional Office 10 ang maong dinakpan ug nagpadayon pa ang paggukod sa mga kaubanan niini. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap. 1 Mindanao. Patay ang 40 anyos nga babae human na balintong ang gisakyan ining pick-up sa Marilog, Davao City. Kauban sa biktima ang duha pa ka kaubanan nga nakisakay raunta sa pick-up kay padulong sila sa Apple Falls sa Marilog District. Apan nawad-an og kontrol ang driver sa pick-up, hinungdan nga nabangga kini sa kanal pag-abot sa sitio Lower Kibalang sa Barangay Marilog sa Marilog District. Tungod sa kakusog sa impact, nabalintong ang pick-up ug ang 40 anyos nga babaeng biktima nakabsan sa kinabuhi gumikan sa grabing injury nga naangkon. Samtang samdan ang ubang sakay sa maong pick-up. Padayon na investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Wala pa sa bahayag ang kabanay sa biktima.
Arestado sa hiniusang puwersa sa nagkareang unit sa kapulisan ang usa ka senior citizen nga high value target regional priority target number 3 nga nalambigit sa illegal nga droga sa Davao City. Pinasikad sa search warrant nga gipagula sa korte kalabot sa kalapasan sa pagkupot og illegal nga droga. Gisulod sa kapulisan ang pinuy-anan sa usa ka 65 anyos nga lalaki sa barangay Ilang, Davao City sa Sabado sa buntag. Positibong nakuha aton sa operasyon ang upat ka sachet sa gituang shabu. Anaa sa 625,600 pesos ang standard drug price niini. Gawa sa illegal nga droga, doon say na-recover nga usa ka 9mm nga pusil ug magazine nga dunay 5 ka buhing bala nga walay igong dokumento. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug illegal possession of firearms ang atubangon sa sospek nga walay pahayag. Nasakmit ang kapin 13.6 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga lakip armas ato sa bypass operation sa otoridad sa Zamboanga City. Tricycle driver kinsa target sa operasyon nadakpan. Mutimbang sa 2 ka kilo sa gituang shabu ang nasakmit ato sa iniusang operasyon sa PDEA 9 ug PNP sa Barangay Talisayan sa Zamboanga City adlawng Sabado. Mukantidad kini sa 13.6 million pesos. Lakip sab sa nasakmit sa operasyon ang caliber 40 nga pusil. Sikop dinhi ang 41 anyos nga lalaking tricycle driver. Matod sa PDEA 9, ang maong suspect gikonsiderang high value target. Mag-atubang kini og kasong kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act, lakip RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Wala pa kini miluwat og pahayag. Usa ka kanhi Maguindanao del Sur board member ang gipaarakan og pusil samtang nagmaneho sa iyang sakyanan sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Biktima, nakalingkawas gumikan sa bulletproof ang sakyanan. Nabulit sa mga igo sa bala ang atubangang bahin lakip pultahan nining itom nga SUV human gipaarakan sa kadalanan sa Tacurong City, Sultan Kudarat nga nahitabo Lunes sa udto. Apan swerteng nakalingkawas ang driver sa buong sakyanan nga gila nga si Taharudin Frank Mlok kisa kanhi Maguindanao del Sur board member. Wala kini mapuruhan sanglit bulletproof matod pa ang sakyanan niini. Nagpadayon pa ang investigasyon sa PNP aron masuta ang mga ilhanan sa mga sospek nga nakasibat lakip na ang motibo sa pagpamusil. Ginakuhaan pa sabog pahayag ang maong biktima. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ang big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag lakip na ang upat ka makadaog ug tag 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerte makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches ug ubang outlets sa Pure Gold nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page sa GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Makadawat ang local government unit sa Mindanao ang apektado sa bagyong Tino ug minilyon nga financial assistance gikan sa national government. Moabot sa sumatotal 760 million pesos ang ihatag nga presidential financial assistance sa LGUs nga naigo sa bagyong Tino. Sa Mindanao makadawat og 50 million pesos ang probinsya sa Surigao del Norte. 40 million pesos ang madawat sa Surigao del Sur. Tag 20 million pesos ang madawat sa Agusan del Norte ug Dinagat Islands. 10 million pesos ang sa Misamis Oriental. Tag 5 million pesos ang madawat sa Agusan del Sur, Zamboanga City, Camiguin ug Zamboanga del Norte. Gisiguro sa national government nga maabot ang tabang sa mga apektado sa bagyo. Nanawagan karon ang Philippine Eagle Foundation sa Davao City ngadto sa mga turista gikan sa Cotabato nga likayan una ang pagduaw sa pasilidad human ang bag-ong outbreak sa bird flu niadtong October 30. Sa pahayag sa PEF nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, lakip sa mga nakatala sa maong sakit ang Norala South Cotabato ug Mlang sa North Cotabato. Giawhag sa buhatan ng mga turista gikan sa nasangpit nga mga lugar nga ipostpone una ang pagbisita sa pasilidad sa PEF hangtod dili pa wagtangon sa Bureau of Animal Industry ang bahad sa bird flu.
Apan kunog galing dili malikayan ang pagbiyahe, gipay mangnuan ang mga biyahero nga mutuman sa biosecurity protocol aron maprotektahan ang mga agila ug ubang langgam batok sa sakit. Base sa pinakaulahing pahayag sa Provincial Government sa Cotabato ug Bureau of Animal Industry, gipasabot niini nga lakip sa mga sintomas sa bird flu ang lahi nga pagginhawa sa hayop, pag-ubos sa pangitlog, pag-usab sa color sa pipila ka bahin sa lawas ug pagpamula sa mga mata. Posible nga gikan sa mga migratory birds ang sakit nga mamahimong mapasa pinaagi sa droplets. Mga kapuso, 45 kaadlaw na lang una magpasko. O kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.